कभी मेरा भी सफीना देखेंगे कभी शौक से मक्का मदीना। साहिल से लगेगा कभी मेरा भी सफीना, देखेंगे कभी शौक से मक्का मदीना। मोमिन जो फिदा नक्श कफे पाए नबी हो, मोमिन जो फिदा नक्श कफे पाए नबी हो, ओ ज़ेरे कदम आज भी आलम का खज़ीना। साहिल से लगेगा कभी मेरा भी सफीना, देखेंगे कभी शौक से मक्का मदीना। गर सुन्नत नबवी की करे पैरवी उम्मा, गर सुन्नत नबवी की करे पैरवी उम्मा, तूफा से निकल जाएगा फिर उसका सफीना। साहिल से लगेगा कभी मेरा भी सफीना, देखेंगे कभी शौक से मक्का मदीना। ये दौलत ईमान जो मिली सारे जहां को, ये दौलत ईमान जो मिली सारे जहां को, फैज़ान मदीना है फैज़ान मदीना। साहिल से लगेगा कभी मेरा भी सफीना, देखेंगे कभी शौक से मक्का मदीना। जो कल्ब परेशान था सदा रंजो अलम से, जो कल्ब परेशान था सदा रंज अलम से, पैग़ाम नबूवत से मिला उसको सकीना। साहिल से लगेगा कभी मेरा भी सफीना, देखेंगे कभी शौक से मक्का मदीना। जो दर्द मुहब्बत का वदीअत था अज़ल से, जो दर्द मुहब्बत का वदीअत था अज़ल से, मोमिन पे हुआ कश्फ़ो मदफ़ून खज़ीना। साहिल से लगेगा कभी मेरा भी सफीना, देखेंगे कभी शौक से मक्का मदीना। साहिल से लगेगा कभी मेरा भी सफीना, देखेंगे कभी शौक से मक्का मदीना। खाली जो था अनवार मुहब्बत की रमक से, खाली जो था अनवार मुहब्बत की रमक से, एक आग का दरिया सा लगे है वही सीना। साहिल से लगेगा कभी मेरा भी सफीना, देखेंगे कभी शौक से मक्का मदीना। गर सुन्नत नबवी की करे पैरवी उम्मत, तूफान से निकल जाएगा फिर उसका सफीना। तूफान से निकल जाएगा फिर उसका सफीना। माशाअल्लाह। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन।
সম্পর্কে এক এলহামি আলিমে আযম অর্থাৎ হযরত কোন কিতাবে লেখেন নাই, আল্লাহ তাআলা ডাইরেক্ট বলে যাচ্ছেন, সুরাতে হযরত বলতেছেন হযরতের খাস কামরা ছিল খানকাতে। সাধারণত এটা 1819 মোতাবেক 14 জুন রবিবার বাদ ফজর 5:47 হযরত রাতে কারণ হয়তো যে ফজরের পরে হাত থেকে রমজানের মধ্যে তো মজলিস এশার তারাবির পরে মজলিস হওয়ার পরে হযরত খাস কামরায় চলে যেতেন। তো কিছু খাস আহবাব ওলামায়ে কেরাম একত্রিত হইতেন এবং সেখানে হযরত বিশেষ বিশেষ কথা বলতেন। হযরতের যারা সারা জিন্দেগীর একটাই ফরিয়াদ ছিল যে তোমরা গুনাহগার। একদিন তারাবির পরে হযরতুল্লাহ আমি মাথায় তেল মালিশ করতেছি, নওজোয়ান ওলামায়ে কেরাম কিছু আসছেন, হযরত শুয়ে শুয়ে কিছু কথা বলতে শুরু করছেন। আস্তে আস্তে কথা বলতে বলতে উঠে বসছেন, বলতেছেন এই সারা রাত চলতেছে। যখন সেহরির সাইলেন্ট বাজছে, আল্লাহ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি চক্ষু মোবারক থেকে অশ্রু প্রবাহিত হয়েছিল। আর বলতেছিলেন तुम्हें क्या हो गया, गुनाह को क्यों नहीं छोड़ते हो? सुना जो अख्तार तुझ पर खूने जिगर बहा रहा है। कहा तो खूने जिगर बहाओ, क्यों इतने फरियाद कर रहा हूं कि गुनाह को छोड़ो, गुनाह को छोड़ो, नजर की हिफाजत करो, शरीर पर्दा करो, मिराज का अदा करो, गुनाह को छोड़ो, गुनाह को छोड़ो, क्यों गुनाह नहीं छोड़ते? सुनो नौजवानों, जिस अख्तार में फरियाद कर रहा है, भरपूर नौजवानी में भी अख्तार से एक लजीज भी सादर नहीं हुआ, इतने आशिक मिजाज होने के बावजूद। হুজুর আশিক ছিলেন, সবাই বুঝছেন না। এত আশিক মিজাজ হওয়ার পরেও ভরপুর জওয়ানির মধ্যে হুচটকায়াও একটা গুনাহ হয় নাই। কথাটা বুঝছো না? খুব পিছল মধ্যমী আছে না রাস্তা, বৃষ্টি হয়েছে, তখন মানুষ আঙুল বেগায় বেগায় খুব সাবধানে চলে। এরপর কি করে পিছলকায় পড়ে যায়।
তো আখতার এইভাবে জওয়ানির কথা বলতেছি যে জওয়ানিতেও এরকম পিছলকায় কোনো गुनाह है नहीं। से अखतात में फरियाद कर रहा है कि गुनाह को छोड़ो। गुनाह ছাড়া ছাড়া কি হয় না, আল্লাহর ওলি হওয়া যায় না, শর্ত। तो 6 हज़रत वाला कोई ख़ास कमराते इरशाद फरमाया कि सोहबत इतनी बड़ी नियामत है कि 1 लाख किताबें पढ़ने वाले वो बात नहीं पाओगे। सुनो, अल्लाह वालादिर सोहबत एत बड़ नियामत, 1 लक्ष किताब पढ़ने वाला राव সেই नियामत पाइबे ना जो वो 100 लोगों के पाओगे। इधर 100 লোকদের মধ্যে যা পাইবা, লাখো কিতাব পড়েছে কিন্তু তাদের মধ্যে সেই নিয়ামত পাওয়া যাবে না। देखो তোমরা ख्याल करो, कुरान पाक अभी मुकम्मल नाजिल नहीं हुआ। कुरान पाक এখনো কি হয় নাই, পরিপূর্ণ নাজিল হয় নাই। सब इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ नाजिल हुई और नबूवत आता हो गई। শুধু এই আয়াতটুকু নাজিল হয়েছে, নবুয়ত দান করা হয়ে গেছে। कुरान पाक अभी 23 साल में मुकम्मल होगा। कुरान पाक আরো সামনে কি 23 বছরে যা পরিপূর্ণ হবে। लेकिन नबूवत आपको एक ही आयात के नुज़ूल पर मुकम्मल आता की गई। কিন্তু নবুয়ত এখন এক আয়াত নাজিল হইতে নবুয়ত মুকাম্মল পরিপূর্ণ হয়েছে কিনা হয়েছে না, না নবুয়তের অংশ বাকি আছে। নবুয়ত নাকিস नहीं दी गई, নাকিস অপরিপূর্ণ নবুয়ত দেওয়া হয় নাই। कुरान पाक अभी मुकम्मल नहीं हुआ तो नबूवत थोड़ी सी दे दी गई। যেহেতু কোরআন শরীফ এখনো পরিপূর্ণ নাজিল হয় নাই, নবুয়ত অল্প অল্প দিছে নাকি, না পরিপূর্ণ পাইছে নেই। মুকাম্মল নবুয়ত আতা হুই, এরকম ব্যাপারটা নয়, পরিপূর্ণ নবুয়তই পাই গেছে। और ऐसी मुकम्मल हुई कि जिसने आपको उस हालत में देखा वो सहाबी हो गया। এইরকম পুরোপুরি নবুয়ত পাইছেন ঈমান সহ যার উপরে নজর পড়ছে অথবা সে রাসূলকে দেখছে, সঙ্গে সঙ্গে কি হয়েছে, সাহাবী হয়েছে। और साहबी मुकम्मल अभी हुआ। साहबी हो गया और मुकम्मल साहबी हुआ, नाकिस साहबी नहीं हुआ। परिपूर्ण साहबी হয়েছে না অর্ধেক হয়েছে, সব আগের একবার হয়েছে, হ্যাঁ পরিপূর্ণ হয়েছে। वो साहबा मुकम्मल अब नबी मुकम्मल, अगरचे कुरान पाक अभी मुकम्मल नाजिल नहीं हुआ। যদিও কোনো পরিপূর্ণ কোরআন নাজিল হয় নাই, কিন্তু নবুয়ত কি হয়েছে, পরিপূর্ণ হয়ে গেছে, সাহাবিয়াত পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। तो मालूम हुआ कि नबूवत और सहाबियत किताबुल्लाह की तकमील की ताबे नहीं है। खूब ख्याल करे सुनो, बारीक बिनी जब बुझा गेल साहाबी मुकम्मल, नबी मुकम्मल, যদিও পরিপূর্ণ কোরআন শরীফ এখনো নাজিল হয় নাই, মুকম্মল নাজিল হয় নাই।
তাহলে বোঝা গেল সাহাবিয়াত আর কিতাবুল্লাহ की तकमील ताबे नहीं है। नबुवत এবং সাহাবিয়াত किताबुल्लाहर ताबे नय। अगर किताब सोहबत से ज़्यादा अहम होती तो इक़रा बिस्म रब्बिक से के नुज़ूल के वक्त ईमान लाने वाले सहाबी ना होते। যদি কিতাবুল্লাহর সোহবতের সে গুরুত্ব বেশি হইত তাহলে ইকরা বিসমির দ্বারাতে ईमान लाने वाला साहबी हुई तो ना, बल्कि ये होता है कि अभी तो एक ही आयत नाजिल हुई है। अरे এখন तो मात्र एक ही आयत नाजिल हुई, जब पूरा कुरान नाजिल हो जाएगा तब साहबी बनोगे। पूरा कुरान जब नाजिल होले की होबे, साहबी होबे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, एरकम है नहीं, बल्कि उस वक्त ईमान लाने वाले साहबी का मुकाम सबसे बढ़ गया। बल्कि उस समय जरा ईमान आनसे इक़रा बिस्मि राजिल हওয়ার পরে তারা কি করছে, সবার आगे বাইরে গেছে। और साबिक़ूनुल अव्वलून कहलाए हैं। अल्लाह ताला की বলছেন साबिक़ूनुल अव्वलून, तारा फौक़ियत रह गए। और आज पूरा कुरान सीना में है। आज के छोटो छोटो बच्चा सीना तो की पूरा कुरान शरीफ আছে না नहीं, लेकिन कोई सहाबी बन का तो देखा है क्या, सहाबी हुए तो देखा। उससे अंदाजा कीजिए, तरह अनुमान करो कि सोहबत क्या चीज़ है। सोहबत किन जिनिसের নামে মাতাঙ্গায় কষ্ট করে মুজাহিদা করো। মুজাহিদার ছাড়া কিছু বাবা হাসিল হয় না। মুজাহিদা করো। আরে মিয়া 24 ঘন্টা হযরতের খেদমত করছি, দিনের পর দিন ঘুম নাই। রাত্রে হযরত ঘুমাইছেন, অন্যরা বলে এখন শুনি যে আমি চৌকাটে বা দেয়ালে ডেলাতে দাঁড়ায় বসি, হযরত রাতে কি প্রয়োজন পড়ে পাতি লাগাইনি। আবার বয়ানের সময় যদি একটু জুমানি আসছে, বাস কাড়ে হয়ে যাও, কান পকড়ো, অটোমেটিক करो। हजार मर्तबा दीन की बात सुनने के बाद फिर वही बात दोबारा सुनो, तो अगर इतना ही एहतमाम नहीं होगा तो तालिब इल्म नहीं है। এমনি একটা কথা শোনার পরে বারবার শুনতেছো, বারবার শুনতেছো, 1000 বার শোনার পরেও আবার নতুন করে কথাটা শুনছো। এই প্রথমবারের মতো গুরুত্ব সহকারে শোনার যদি মাদ্দা তোমার হতে না থাকে, তাহলে তুমি এলেমে আশা করতে পারো না। এই জন্য সব জিমাইতে পারছে না রে বাবা। হ্যাঁ, चलो, अंडा 1 लाख साल तक पड़ा रहे तो अंडा ही रहेगा, बल्कि गंदा हो जाएगा। अंडा यदि 1 লক্ষ বছর পরে থাকে, अंडा अंडाई থাকবে, বরং কি হয়ে যাবে, গন্ধা হয়ে যাবে। কাঞ্জা কি আমাদের লাগে, তোমাদের লাগে কি কয়? হ্যাঁ হ্যাঁ, अच्छा, नष्ट हो जाए, আমাদের গাঞ্জা বলে, गंदा हुए गंजाओ बोले। और मुर्गी के साबत में 21 दिन तक रहे तो हयात आ जाती है। ওই अंडाई যখন 21 দিন মুরগির পরের ভিতরে থাকে, তাহলে তার মধ্যে হায়াত আসে। এই জন্য বাবা তোমরা জমাজনে তোমাদের খুব কষ্ট হবে, কষ্ট হইলেও তোমরা মসজিদে না খায়া না ঘরে মসজিদের ভিতরে পড়ে থাকো। ইনশাআল্লাহ মুরগির আন্ডা যেরকম মুরগির পরের নিচে পরে দেয়, কষ্ট হয় না, দম পালতে পারে না, মুরগির পরের না গো, যে কষ্ট লাগে এগুলো ভিতরে পরে থাকতে। মুরগির একটু বাইরে বসায় রাখো 2 ঘন্টা,
আর বাবার 2 ঘন্টা আমাকে বাহিরে নিয়ে যান, তাহলে আমরা মধ্যে বাচ্চা পয়দা হইব না কান্দ হইব? ऐसा ही जो लोग बुजुर्गों के पास रहते हैं उनको हयात ईमानी आता होती है। অনুরূপভাবে যে সমস্ত লোক কুসুরের সঙ্গে বুজুর্গদের নিকটে থাকবে उनको हयाती ईमानी आता होती है। মুরগির মধ্যে কি হয়? বাচ্চা পয়দা হয়। আর যারা আহলুল্লাহদের সহবতের মধ্যে ওসুলের উপর পড়ে থাকে তাদের মধ্যে ईमानी हयात आशिया जाए। सोहबत याफ्ता आमी के अखलाक में और गैर सोहबत याफ्ता आलिम के अखलाक में अब आसमान ज़मीन का फ़र्क पाएंगे। अल्लाह वालाদের सोहबत পাক তো একজন সাধারণ মানুষ গায়রে আলেম, আর একজন সোহবত পায় নাই। এই একজন আলেম যে সোহবত পায় নাই আর একজন মূর্খ মানুষ যে সোহবত পাইছে, তাদের আখলাকের মধ্যে রাত ও দিন পার্থক্য তোমরা দেখতে পারবে। বেসওয়াতা कहीं दौलत से बिक जाएगा। যত বড় আলেমই হোক, যদি সোহবত না থাকে দেখা যাবে কি বিকৃত হয়ে গেছে মালের সম্মুখে, দৌলতের সম্মুখে, হ্যাঁ, ওহদা और कुर्सी खातिर बिक्री हो गए। कहीं माल से, कहीं जा से, कहीं बात से। কোনো সময় মালের কাছে বিক্রি হয়ে যায়, কোনো সময় সম্মান লাভের আকাঙ্ক্ষায় কি হয়ে যায়? বিক্রি হয়ে যায়। কোনো সময় বাঘে, আর কোনো সময় বাগারে কয় খাহেশ, যেটার কারণে মানে কি করে? বিবাহ করে, এটা কবতে বা। এই কারণে কি করে? একটা মেয়ের উপরে নজর পড়ে গেছে, সে আলেম না বিশ্বাস, এই কথা তার মনে নাই। সে কি করে? ভুলে গিয়ে এই মেয়ের কাছে, হুসনের কাছে সে কি হয়ে যায়? তার আলেম বিক্রি করে দেয়। और अल्लाह का वली और साहिब निस्बत कभी बिक नहीं सीखता हूँ। আল্লাহর ওলি যারা এবং আল্লাহওয়ালাদের সহবত একটা যারা, কোনো সময় তারা বিক্রয় হইতে পারে না। চাঁদ सूरज से नहीं बिक सकता, चंद्र सूर्य कैसे বিকৃত হয় না। सलातिन के तख्त ताज से नहीं बिक सकता, बादशाहते तख्त ताजेর জন্য বিক্রি হয় না। লাইলাই কায়নাত के नमकियात से नहीं बिक सकता, সমস্ত দুনিয়ার লাইলাদের সৌন্দর্যের কাছে তারা বিক্রি হইতে পারে না। और मजानिन आलम की इश्कियात से भी नहीं बिक सकता, যারা দুনিয়ার পাগল উশাক, হ্যাঁ, তাদের মতো তারা কি হয় না? বিক্রি হয় না। इसलिए बड़े पीर साहब हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमत फरमाते हैं कि आए उलमा और उलमा इकराम मदरसों से फारिग होकर 6 महीना किसी अल्लाह के वली के पास रह लो, ताकि तुम्हारे नफसानियत मिट जाएं और लिल्लाहियत आ जाएं। এই জন্য বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী রহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন, ওই উলামা ইকরাম মাদ্রাসা থেকে ফারিগ হওয়ার পরে কোনো না কোনো আল্লাহর ওলির কাছে কমস কম 6টা বছর থেকে এলো, যেন তোমাদের নফসানিয়ত মিটে যায়। কারণ ইন্না আদা আদবিকা ফি জামবাই, শয়তান তোমাদের বড় দুশমন নয়, নফস তোমাদের বড় দুশমন। সেই নফসানিয়তকে সহবতের দ্বারাতেই মিটাইতে পারবে। আলিল্লাহিয়াত আ যায়, এবং নফস যখন মিটে যাবে তখনই লিল্লাহিয়াত তোমার মধ্যে আসবে। এক মুহাদ্দিস ने खूब कहा, मुहद्दिस साहब शेखुल हदीस जनूबी अफ्रीका, अगर मिले ना गुलामी किसी खुदा के वली की, अगर ना मिले गुलामी किसी खुदा के वली की,
तो इल्म दरस निज़ामी को इल्म ही नहीं कहते। বুঝলো? যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো আল্লাহওয়ালাদের আল্লাহর ওলির গোলামি মিলবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমার দর্শে নিজামি ইলমকে ইলম বলা যায় না। वरना ज़मीर फरोशी और नफ्स फरोशी रहते हैं। যদি এই ইলম থাকা সত্ত্বেও কি হয়ে যায়, নিজের জমির কি করে বিক্রি করে দেয়, নিজের নফসের পূজারি করে, নফসের মতে কোরআন হাদিসের কি করে বেকা করে। जिसके दिल में खालिक दिल मुताजल्ली नहीं, उसका दिल दिल नहीं है। যেই দিলের মধ্যে খালিকে দিলের নূর পয়দা হয় না, ওই দিল দিলেই নয়। ও দিল में फंसा हुआ है। ওই দিলটা আরেক দিলের মধ্যে কি আছে, আটকা আছে। हज़रत का शहर सोहबत आले दिल जिसने ना पाई हो, सोहबत आले दिल जिसने पाई ना हो, उसका गम गम नहीं, उसका दिल दिल नहीं। আল্লাহ ওয়ালাদের সোহবত যে পায় না, তার গম গম নয়, তার দিল দিল নয়। इश्क है नाम मुरादी का, इश्क है नाम मुरादी का। যত দুনিয়ার ইশক আছে সব কি নাম মুরাদি। এটার নাম হচ্ছে চেক খাওয়া। কি খাওয়া? এটা পাইছি করতে এক ওই ভালো মতো শোনো, ঘুমাইও না, খাইতা নামি গেলে গা দুনিয়াতে কর। এই কিতানাকে অনার্স অ্যাকচুয়ালি খুব বড় রোগের ভূত। কলেজ মাঠে সবার মধ্যে আধা ঘন্টা বয়ান করছিলাম। পরের দিন কি জুতার কষের টিউব আর পলিথিন নিয়ে আগে আমার পায়ে পরে গান করছে। কি ঘটনা? কলেজ এমনি ক্লাসের ছাত্রী, তার লগে প্রথমত দেখে আসক্ত হয়ে গেছি, আসক্ত হয়ে গেছে। আর আমার তো পয়সা টয়সা আছে, তুমি জয়দেবের বসো। সে আমার পিছনে খুব লাগছে, খুব ঘোরা ফেরা, পার্কে যাওয়া, চটপটি ফটপটি কিতা খাওয়ায় না, ঘুরে ঘুরে কলেজের পার্কে ঘুরে ঘুরে খায়, খুব পয়সা লড়ছে। পরে আমার চেয়ে আর একটু বেশি পয়সা পয়া আরেক বন্ধুর সঙ্গে চলে গেছে, আমার চেক দিয়া সে চলে গেছে। মোবাইল ধরে না, সাক্ষাৎ করে না। আর আমি চেক খাই, আমি হচ্ছি ফাগুন। চেক খাই হচ্ছে কি ফাগুন, কাজে আমাকে বাঁচায়। কি খাইছে? খাইতে খাইতে যায় জুতার কষ খাইছে। ঘটনা লম্বা মেয়ে দিয়ে যাইতেছে, এখানতে চেক খাওয়া পাইছে। ব্যবসা করা, খুব বড় ব্যবসা করা, চেক খাইছে। হঠাৎ করে কি সব ব্যবসা শেষে কি হয়েছে? চেক খাইছে। খুব সুন্দরী নারীর পাগল হয়েছে, তলে তলে সে আরেক পুরুষের দিকে আসক্ত হইয়া কি এলারে চেক দেখাইলার সঙ্গে বাইকে গেছে। খালি চেক দেয় না, চেক দেয়া করে মারে গেছে, হত্যা করে নিয়েছে। আরে কেন হয়েছে? কাজে চেক না খাওয়ার একটি দরবার, সেটাই কি अल्लाह ताला। सेंट जोसेफ सोसाइटी के पार्क से चहलकदमी के बाद सेंट बलोच যেখানে হযরতের পরে নতুন খানকা জামিয়া আশরাফুল মাদারিস এবং মেয়েদের মাদ্রাসা সব কমপ্লেক্স, এখানে পার্কের মধ্যে চহলকদমির পর আসরের পরে যখন হযরতুল্লাহ पार्क से बाहर रस्सी बांधलेন तो सामने मदरसे के कदीम इमारत का मलबा मिला था। মাদ্রাসা পড়ে যাচ্ছেন ছোটো, তো এটা ভাঙ্গেলছে না, ভাঙ্গেলে এটা আবর্জনা করে রয়েছে। जिसको दारुल उलूम की तामीर के लिए
তোরনা পাড়ে, যেটা বড় জামিয়া বানানোর জন্য। আগে তো ছোট ছিল, হ্যাপসখানা ছিল শুধু, এটাকে ভাঙ্গিয়া এখন বড় করবে। তো হযরত আলী के साथ बहुत से अहबाब थे, हज़रत আলীর সঙ্গে অনেক আহবাব ছিল। उनको मुखातब करके फरमाया कि यहाँ 2 मंजिला मुकाम था। देखो এখানে দোতলা কি ছিল? ভবন ছিল। उसकी तखरीब और वीरानी को बर्दाश्त करना पड़ा। কত সুন্দর করে নকশা করে বানানো হয়েছিল। এইটাকে ধ্বংস করাকে কি করতে হয়েছে? বরদাস্ত করতে হয়েছে, সহ্য করতে হয়েছে। क्योंकि यहाँ 4000 गज पर इंशाअल्लाह ताला एक अजीम शान दारुल उलूम बनना है। 4000 गज निया एवं दारुल उलूमेर इमारत হবে। मालूम हुआ कि बड़ी नियामत के लिए छोटी नियामत से दस्तबरदार होने से आदमी को ज्यादा गम नहीं होता। বুঝতেছ কি বুঝা গেল? যে যদি মানুষ বড় নিয়ামতকে পাওয়ার জন্য ছোট নিয়ামতকে কোরবান করা কি করে? সহ্য করে। क्योंकि मालूम हुआ कि बड़ी नियामत के लिए छोटी नियामत से दस्तबरदार होने से आदमी को ज्यादा गम नहीं होता। ছোট নিয়ামত সাইরা বড় নিয়ামত পাওয়ার জন্য ছোট নিয়ামত সাইরা দেওয়াতে কি করে না? মানুষের মধ্যে গম হয় না, परेशानी है ना, चिंता है ना। जैसे उस इमारत के गिरने से दिल को हल्का सा गम हो रहा है। देखो বানাইছি বেশি দিন হয়েছে না, জায়গা ছিল না, অল্প ছিল। এখন দিলের মধ্যে একটু চোট লাগলেও भांगते होच्छे, हल्का हल्का चोट लगছে, लेकिन उसके गिरने के बाद जो नई और उससे कहीं ज्यादा आदिमुशान तामीर होने का इम्कान है, उस ख्याल से खुशी है। रसूलुल्लाह भांगे এখন যে বিরাট বড় কি মাদ্রাসার দালান হবে সামনে, ওইটার খেয়ালে খুশি কি ওই গমকে दूर कर दीजिए। उसी तरह जो शख्स अल्लाह के लिए अपने ख्वाहिशात के माहौल को वीरान करता है, अनुरूप भावे जे व्यक्ति আল্লাহর জন্য খায়সাতের মাহौल प्रसादকে কি করে? कुर्बान করে দেয়, चुरमार করে দেয়। तो ख्वाहिशात के वीरान होने का हल्का हल्का सा गम तो होता है। একটু চিন্তা মজা আছে, হালকা একটু এই জামাকাটা পরিদল যাইতেছে, কি সুন্দর মজা তো যাইতেছে গা। দেখলে দেখি কি মজা হতো। এ হালকা জলকাতে তো লাগলো, গম হলো, लेकिन उस तकरीब पर निस्बत में अल्लाह की जो आज़िम शान तामीर मिलेगी, এই বিরানির কারণে তোমার দিলের মধ্যে যে আল্লাহ তাআলার নিসবত মালার ইমারত প্রসাদ নির্মিত হবে, उससे दिल मस्त होता है। এইটা পাওয়ার পরে দিল কি হয়ে যায়? মস্ত হয়ে যায়। ওয়াঞ্চ দস্তরখান সহ নিয়ে যাবো। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर अपनी बुरी ख्वाहिशात को तुम वीरान कर दो, हमारे बंदारा तुमरा जो तुम्हार खराब ख्वाहिशात के वीरान कर दो, ध्वंस कर दो, तो अल्लाह हलावत ईमानी के मटेरियल से तुम्हारे कल्ब के अजीम और शान तामीर फरमाएगा। अल्लाह ताला हालात ईमानेर सीमेंट बाली पानी दी तुम्हार कल्बेर मध्य अजीम और शान प्रसाद बनाए दिबेन, तुम्हें अपने तुर्ब की लज्जत और अपने दोस्ती का ताज अता फरमाएगा। अल्लाह ताला
নৈকট্যের এবং দুস্তির তাজ তোমাকে দান করবেন। मेरे क़ुर्ब की उस बड़ी नेमत के लिए तुम अपने हकीर और गंदी ख्वाहिश को वीरान करो। मियाँ তোমরা এই দুনিয়ার হাকির জিনিসের পিছনে গন্দা ख्वाहिशेर পিছনে যা আছে এগুলি কোরবান করো। फिर तुम्हारी वीरानी के बाद এরপরে দেখবে তোমাদের वीरानीर পরে जब हमें तामीर करेंगे, जब तुम्हें तामीर करेंगे, अभी जब तुम्हारे दिल के तामीर करो तो क्या शान होगी। फिर उस ज़बान हाल कहेंगे तो अगर ये वीराना ज़बान हाल बोलबे तेरे हाथ से तेरे तामीर हुमाए मुबारक तुझे मेरे वीरानिया है। আজকে এই আমার খায়েশাতের দামে ধ্বংস হয়ে গেছে, বিরান হয়ে গেছে, এটাকে আমি মুবারকবাদ দিচ্ছি যে আর বিরানের বদলতে আমি আল্লাহ পাককে হয়ে গেছি। বস ভাই চা খাও মুম্বাই গিয়ে যাও খাও।